करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकाति अस्मति वल हुर्मति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत सदकल्लाहुल अजीम व सदका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लामिना शाहिदीन व शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सफियाना मौलाना मुहम्मद दने माटी बमे माटी दने माटी बमे माटी नीचे माटीर बिछाना ऊपर दिके ओ दिबे माटी ऊपरेतेओ दिबे माटी एटाई सबार ठिकाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सफियाना मौलाना मुहम्मद नबी रोजा शरीफ देखे मन भरे ना दीदार दाओ गो शाहे मदीना दीदार दाओ गो शाहे मदीना मोहब्बते बोलून सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐ नबी रोजा शरीफ देखे मन भरे ना दीदार दाओ गो शाहे मदीना दीदार दाओ गो शाहे मदीना यारो शेर मेहमानी करेছেন আল্লাহ কত শান কত মান मोर कमले वाला यारो शेर मेहमान करेছেন আল্লাহ কত শান কত মান मोर कमले वाला ओ गो मदीना वाला ओ गो मदीना वाला करो करुणा दीदार दाओ गो शाहे मदीना दीदार दाओ गो शाहे मदीना मोहब्बते बोलून सुभान अल्लाह ऐ जाली मुबारक देखले एक नजर ऐ जाली मुबारक देखले एक नजर नूरेते झलमल करिबे भीतर नूरेते झलमल करिबे भीतर ओ गो राऊफुर रहीम ए ओ गो राऊफुर रहीम काছে ডাকে দাও না दीदार दाओ गो शाहे मदीना दीदार दाओ गो शाहे मदीना नबी रोजा शरीफ देखे मन भरे ना दीदार दाओ गो शाहे मदीना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना सफियाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम समस्त प्रशंसा और समस्त गुणगान से महान गुरुनामे अल्लाह रब्बुल इज्जतेर जन्य যিনি অক্ষয় অব্যয় নিরাকার নিরঞ্জন এক অদ্বিতীয় ওয়াহদাহুল্লাহ শরীক রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগার আলম তিনার কোটি কোটি তারিফ ও প্রশংসার পর
সারা জগতের পাক্কা সচ্চা সত্য মুসলমানদের পক্ষ হইতে দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, অর্পিত হোক, অবতীর্ণ হোক, উৎসাপিত হোক সে আকা ইমানদার তাজদারে মদিনা আহমদে মুস্তাফা মুহাম্মদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের উপর, যাহার নাম মুস্তাফা, মুর্তজা মুস্তাফা, যাহার নাম এখানে ওখানে হাদিস ও কোরআনে, এক কথায় যা বোঝা যায় প্রত্যেকটি মুমিন ও মুমিনাতের জবানে জবানে, যিনি পাপীদের উদ্ধারকর্তা, বিশ্বজাহানের মহান নেতা আব্দুল মুতালিবের শ্রেষ্ঠ পোতা মা আমিনার লাল, মরুর দুলাল মক্কার সরকার, মদিনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, দয়ার অবতার, পাপীদের উদ্ধার মক্কার ফুল, মদিনার বুলবুল, তাজদারে মদিনা আহমদে মুস্তাফা মুহাম্মদে মুস্তাফা सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। बोलो सुभान अल्लाह। या नबी कह के जिसने पुकारा नहीं, या नबी कह के जिसने पुकारा नहीं, रोजे महशर में उसका कोई सहारा नहीं। रब ने फरमा दिया ऐ मेरे मुस्तफा, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। ब्रादर इस्लाम मगरिबेर पर থেকে নিয়ে এতক্ষণ অবধি যে উলামায়ে কিরামের জবান দ্বারা নুরানি হাক্কানি ইরফানি কুরআনি বক্তব্য শ্রবণ করলাম, আমি তো মনে করি যে যেগুলি শুনলাম তার প্রতি যদি আমরা আমল করতে শুরু করি বেশি আর শোনার প্রয়োজন হবে না। ব্রাদার ইসলাম, আমি আপনাদের সামনে আল্লাহর ফরমান অটুট বিধান 30 পারা কোরআন হইতে যে এক টুকরা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মাউত। বেশ কয়েক বছর পূর্বে আমার খালুজান ইন্তেকাল করেছেন, ওনারই রুহে মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে এই পবিত্র মাহফিলকে সাজানো হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন এই মাহফিলকে কবুল করেন, বলেন আমিন। আমিন।